Nagpadayon kita igsuon sa atong pagtuon og tuki nga dili magpabilin ang kalisod, ang kapobrehon sa mga anak nga nagtuo sa Dios. Na may mga tao gyud nga magpakaroon ng anak sila sa Ginoo pero layo ras tinuod ang ilang pagpuyo ning kalibutan sa kabubuton sa Dios. Marang atong gitun-an, atong gituki unsa bay kabubuton sa Ginoo bahin sa atong pagpuyo ning kalibutan. Are we here just to exist? Anaalang bata para mabuhi? Una ay tumong ang Ginoo aron ta mahimong panalangin ngadto sa katawhan nga nangita og kahayag sa ilang ugma ug lamdag ngadto sa ilang dalan. Atong balikan kadyot ug jutay nga aton nakatunan ang praktikal nga tinguha sa pulong sa Ginoo nga atong makatunan nganong nagkaingon-ingon ang atong kinabuhi ug ingon pa sa uban nganong apiki. Sige lang apiki, sige lang apiki. Hasta naong apikihon na pod. Hinaot igsuon, dili nato pasagdan nga ang atong mga panghitabo di nato makatunan. Kinahanglan ang tanan nga atong naagian kas alang para dili na ta mo balik-balik sa mga butang nga mahimo ra man natong dili na mausab. Ug tanan nga naminaw musulti og so atong gitanaw ang mga praktikal nga butang nga niaging semana bahin sa budgeting, bahin sa paggastos nga wa kay budget. Kung wala kay kwarta ayaw palit. Ayaw gyud na nga mamatay ka kung di ka kapalit. O di kapalit, di ka kautang. Ang Dios makatagbo sa tanang panginahanglanon. Pero dili sa tanan natong tinguha lang. Dako ang kalahian sa gitawag nato nga tinguha, lahi pud ang atong gitawag nga panginahanglanon. Mga kagustuhan, mahimo ra man ang wala, pero pag kinahanglanon na gyud, ang Dios dili gyud mupakyas sa pagtagbo sa atong mga panginahanglanon. Ato nang gilantaw, ato pong gitan-aw ang walay puangod nga paggagasto nga wa gyud kasinatian unsa bagyud ka importante ng mga butanga. Hantod sa moabot nga magkaingon-ingon ang imong panalapian tungod kay wala nato na bati ang sakto nga pangunahuna. Kung wala kay gi-budget ana, ayaw na gastui. Kung musulod ka og mall, okay ra nang mo pabugnaw. Di kinahanglang na ay bit-bit pa uli. Maayong buntag. Usahay ba kay nisud kag mall kinahanglan na adyo kay gitbiton pa uli kasi nagsulti mo ana, di man kinahanglan. Maka kabantay kadaghanan tao dito why bit-bit. Pero puno ang mall. Init man gud igsoon. Nya malipaw man sad ang mall nga daghan tao ang ilang mall. Amen. Wa nay mga tao ganahan gid mong mamalit no. Okay ra kay na basta naa lang gyud sa atong budget sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon magpadayon ta atong tan-awon ang atong matawag nga pinaka-rason ang punuan nganong magkaingon-ingon ang tao pag-abot sa panalapian. Magampo ta, amahan na mong nagiton, tabangi kami nga makakaplag sa mong kamatuuran o dili ni mapasagdan nga magapadayon o kami makakaton aron musikad ang among kinabuhi, mahimaya ka og makatabang kami sa isig katao. Dili ilalim Ginoong Dios ang daghang tao nga maningil ug usahay magtago-tago na lamang aron dili mapaninglan. Tabangi kami Ginoo nga makakaton kami paagi sa imong pulong gamit akong imong alagad, ikaw ang mahimaya, ikaw mutandog sa tao nga dili mausab ang mga nangagi ng butang sa ngalan ni Jesus. Ug tanan musulti og atong ablihan Santiago 1. Santiago 1:13 ngadto sa 15. Santiago 1:13 ngadto sa 15. Kun ang usa ka tawo, kinsa kuno igsoon? Buot pa sa buot, bisag kinsa ni. Kun ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon. Ingon ng Biblia, kung usa ka tawo kuno tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kita siya og sale, 50% off. Napalit niya bisag way kwarta. Pagkaingon-ingon, wa na ikabayad. Natintal ko sa Ginoo. Ang Ginoo initintal niya pagpalit sa sinina nga 50% off. Ingon ang Biblia, ang usa ka tawo nga gitintal dili mo ingon nga gitintal siya sa Dios. Kay ang Dios dili man mutintal.
sa pagbuhat og dautan, ug dili usab siya mutintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao hayluan ug danihon sa dautan niyang tinguha. So ang punuan kuno nga ikaw matintal ug sa Biblia pa pagkasulti na hayluan ug madanik ka aning dautang butang tungod kuno na sa atong kaugalingong tinguha. Tungod sa atong usay igsuon. So dili nato ma-blame ang yawa, di nato ma-blame ang isig ka tawo, di nato ma-blame ang Ayala og Sumart o ang Gaisano. Nagbutang magumong 50% yun, nakagasto na noong ko. Ang Biblia nagtudlo, versikulo 14 sa Santiago 1, apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayluan og danihon sa dautan niyang tinguha. Sa dautan niyang unsa igsuon? 15. Unya ang iyang dautang tinguha manamkon og manganak og sala og inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Ang word nga kamatayon or death sa Griego but pasabot pagkahibulag o pagkalayo, mauto, pagkahibulag. Tubag ako, Mrs. White, tanaw-tanaw. When death comes, there is a separation, either from life, either from blessing, either from relationship, or whatever that may be. Kung naagali death, but pasabot na hilayo ang butang kung asa siya angay naa dina. Muna, ingon ng Ginoo, kung ang sala, ingon sa Biblia, nagdala kaninyo, gidani ka mo ni ini, ug nahinaykan gyud ninyo kay nahayluan mo ni ini, magdala kini og gisulti sa Biblia, musamkon ka ni ini hangtod manganak ug mo resulta og pagkahibulag, pagkalayo sa usag-usa. Now, ang kamatayon igsuon dili unta na nato kahadlukan. Pero pag abot sa sala, maunay mo dala sa ato sa gitawag nga kamatayon. Kay ingon sa Bible, sa may sulti dito sa Romans, for the wages of sin is ang bayad sa kasalanan kamatayon. Mauna nga ang gusto sa yawa, unsa may tumong sa yawa sa ato sa Juan 10:10. Ang yawa ni ari aron mo ngawat, mupatay ug mulaglag. So maura gina iyang tinguha. Ang punuan sa tanang kasalanan yawa. Ang punuan sa tanang sakit yawa. Ako lang nang isulti. Nya yawa pastor nga ang iyang sakit kay kuan man to mo ni mo na iya man ang kaugalingon. Timan ang imo ug akong gibuhat nga kasalanan resulta sa atong kaugalingong tinguha. Kaugalingong sa igsuon. So dili nato mapasa sa laing tao, mapasa sa binsan kinsa ang imong sala tungod kay ang Biblia nagklaro dili na panintal sa Ginoo, panintal na kay gitinguha na nimo sa imong kasing-kasing. Muna nga usbon gyud nato atong pangunahuna, atong ihanay ang atong alimpatakan ngadto sa pulong sa Ginoo aron dili ta muabot sa kahimtang nga wa na tay mabuhat. Apan paagi sa pulong sa Ginoo, usbon ang atong pangunahuna aron dili ta malinya sa plano sa yawa sa ngalan ni Jesus. And everyone said, Amen. Now, unsa may pinakapunuan aning gitawag natong pagkautang or pagkapiot-piot or pagkasiging apiki. Igsuon ang simpleng tubag Juan 1:14-15 ang dautang tinguha. Ang unsa igsuon? Kanang di kaganahan nga mudato kay di kaganahang makasa, nakasa na noong ka. Na iuban ingon nga di ko ganahang madato pastor kay sakto na nang ako nga makakaon ko 3 times a day ug naay merindang ginagmay. Maay na paminawon pero sa tinuoray kaugalingon ranimo imong giunahuna. Wa ka nagunahuna sa mga taong nanginahanglan og tabang. Ingna imong tapad panahon na nga motabang ka. Di man kakatabang kung wa kay kaugalingong gahom nga makatabang. Kinahanglang usbon ang atong pangunahuna
nga mahimong tang instrumento sa Ginoo. So atong sugdan igsuon ang atong pagtuki karon sa pulong sa Ginoo, unsa man gyud ang pinakapunuan sa pagkautang-utang. Atong ablihan ang Roma 3:3-4. Roma 3:3-4, ug kun diha kanilay walay managpanuo, unsa may anaa ni ana, katong ilang kakulang sa pagtuo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinud-anon sa Dios? Wala gayud. Kinahanglang maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao, ingon sa naisulat, aron makita ikaw nga matarong sa imong pagpamulong ug magmadaugon ikaw diha sa paghukman kana. Let me read in English. What if some did not have faith, with their lack of faith nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every man be a liar. It is written, so that you may prove right when you speak and prevail when you judge. Kaning ako manggigamit nga translation, karaan na kay ni murag daghanang angay usbon nga pinulungan, pero sige lang, ang importante atong masabtan nga ang pagkamatinud-anon sa Ginoo dili mausab bisan pa ang iyang katawhang gimahal wala nagmatinud-anon. Ingon ang Biblia sa Roman 3:4, not at all, let God be true and every man be a liar, is written, so that you may prove right when you speak and prevail when you judge. So ang pinakasinugdanan sa atong pagkautang-utang igsuon, ang atong matawag nga walay pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Nganong muutang man? Kung naa kay gituhuan, mutuo pa ba kas Ginoo? Kung nagtuo kas Ginoo, mangutang pa ba ka? Murag lahi ra. Posibleng moabot ka sa panahon nga murag wa na gyud kay kadangpan, moabot ka ana kay emerhensiya. Pero kung way emerhensiya, dili ka mo pasagad og duol og tao tungod lang kay nalingaw ka og palit sa butang nga dili angay pangpaliton. Pero ingon ang Biblia, ngano kunong ang tao magkautang-utang tungod kay atong gitawag nga wala siya nagmatinud-anon. Wala siya nagsalig sa abilidad sa Dios ngadto sa pagtagbo sa iyang panginahanglanon. So magsugod ni igsoon sa atong gitawag nga walay pagtuo o kulang sa pagtuo pagsalig diha sa Ginoo. Nganong sayon-sayonon naman ang pagpangutang? Nga pwede man kang mutuo sa Ginoo. Pero tungod kay wa lagi kapasidad nga mutuo sa Ginoo, mas mutuo pa sila nga naa sila'y mautangan. So, angay natong huna-hunaon pag-ayo, kay naanad man ta sa kinaiya nga kung naay kinahanglanon gyud utang. Nganong di man nato tuhuan? Kung kinahanglanon gayud na, ang Dios di man kapasagdan. Pero tungod kay dili na ta kahuwat, tungod kay dili na nato gustong dugayon pa, kita na'y mo desisyon nga ato gining paningkamutan. Bisag walay plano ang Ginoo nga malambigit ka ana nga butanga o ana nga kahimtang. Sumubalik ta, ang dautang tinguha mao'y nagdala nato sa dapit nga dili angay kitang malambigit sa pagkautang. Ato pong makita nga ang walay pagsalig sa Ginoo makaapektar sa atong pagdawat sa iyang panalangin. Akong balikan, kung wala kay pagtuo sa Ginoo, lisod ka kaayong makatuo nga bubuan gyud ka ug tagbuon gyud ka sa imong pangunahana pa lamang nga ang Dios makatagbo sa imong panginahanglanon. Katong usa ka trip nga amo gingadto sa Israel, kay bawman mo nga tinguha gyud nako matagtuig makadala kog mga pastor sa Israel aron mo lamdag ang ilang unahuna og ilang mabati ang ilang giwali. Lahi ra gyud sa usa ka pastor, damguna sa tanang kapastoran. Usa ka trip ana ang ako pa lamang nga sigurado nga moabot 19. Kinahanglan kog 30 kapin, at least 30 nga mukuyog para malibre ko. Mao man ay among nga sabot, makakuha kog 30, malibre ko, makadala kog kapastoran. Mao gina ako. Kapoy biya mga tug Israel. Tungod kay lagyog mga baktas, nya kung ikaw nakangadto magbalik-balik bitaw, pero dili na nako
huna-hunaon kay ang akong tingwa ang kapastoran makaabot gyud sa Israel ug ilang mabati ang ilang giwali. Maor gyud na. So there was a time 19 pa lang. Ulo sa man ni nako. Mga 1 week, 2 weeks to go, wala pagyapon. Kalit na lang, ni-text ang usa ka pastor, Pastor, na ako'y 11 ka buok. Kung 19 plus 11, 30. Hallelujah! Maayo ang Ginoo igsoon. Timan ino, dako na nga kantidad, dili na madag piso-piso. But the Lord answered the prayer. Why am I sharing that? Gusto kong makatuo mo nga kaya sa Ginoong mutagbo. Ang dagko manggaling matagbo, kana pa kang gamayra. Amen? Kaya sa Ginoong tagbuon ang inyong panginahanglanon. Pero kung dili ka kato, ay, 19 niya, 11 pa'y kuwang, ay, imposible na, oy. Nya, duha na lang kasi mana, imposible na, oy. At tinuod yun. May mong gituan, imposible. Hindi, ginamahitabo. Karon pa manggani, di nakamutuo, sakto gyud ka. Munang atong gikatunan sa unang semana sa January unsa man, I can. Kaya nako paagi ni Jesucristo. Remember that verse? Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me the strength. So ang Biblia nagtudlo nga ang atong dili pagtuo sa abilidad sa Dios makaapekta sa atong pagdawat sa iyang tubag. Na kay sakit, na kay balatian, unya ingon ang doktor, grabe imong sakit, di nakakatuos Ginoo. Lord, siguro kung hilanat ra ni, maayo gyud ko nimo Lord. Kung sipon ra ni Lord, maayo gyud ko nimo Lord. Pero putlunon naman akong tiil Lord, di na gyud Lord, maputol gyud ni Lord. Sakto gyud ka, kay imo magituan. So ang imong pagtuo sa Ginoo, uway pagtuo sa Ginoo, maoy kadangpan sa imong kahimtang. Kay kung ang Ginoo imong pangutanon, wa man siya problema sa pagtubag. Pero ang atong pag-abli sa atong unahuna ug pagsalig sa iyang pulong, sa lisod nga kahimtang, kinahanglang mo tumaw ang tinuod nimong pagtuos Ginoo. Usahay man gud mo turo tas Ginoo kung naa nag-emerhensiya. Pero pag wala pa, okay ra. Asipon ra ni. Medical ra ni. Pero ingon nga ang imong utok, bungkaguno na. Kay naay ni buto nga ugat. Na, mamatay nagigulon, mamatay nagigo. Kung musulti ka na, ako kang tubagon, naan na ba kay lungon? Ayaw sa, palit sa lungon. Kaya mao naman imong kumpisyon, nga mamatay naman gyud ka. So ang imong dili pagtuos Ginoo muapektar sa imong kahimtang. Kung unsay imong gituhuan, mao nay mahitabo. Unsay sulti sa Biblia, kung unsay imong gikahadlukan, mao'y imong mahitabuan. Ingon na sa Job 3:25. The one I feared has happened to me. Ayaw mo og pasagad og butang og mga hunahuna sa inyong alimpatakan kay dili na katabang sa imong paglakang sa pagtuo. Ina imong tapad, ayaw na lagi duda. Pero og mangutang, way duda-duda. Pero sa Ginoo daghang pangutana. Hebreo 3:19 sa Hebreos, ug nakita ta nga wala gayud sila makasulod tungod sa pagkadili nga matinuohon. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Mateo 13:58, Matthew 13:58. Ug dito wala siya makahimog daghang mga milagro tungod sa walay pagtuo. So ang imong panghuna-huna makatuo o dili gid na problema sa Ginoo, kay ang problema unta sa Ginoo ang paggamag milagro, pero di man na problema niya, mo man yang kinaon milagro. Ang problema wala sa Ginoo, naa nato makatuo bata. So muna nga ang atong pagtuki matag Domingo muduol tas Ginoo, gibuild nato ang atong unahuna sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo ug ang Dios usara. Ingon ang Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Ginoo mao ang pung, ang pung mao ang Ginoo. So kung makatuo ka nga naay Ginoo sa langit, makatuo unta ka sa iyang pung. Nganuman kay maoy maghatag kanimo og
kaluwasan, kasulbaran, pagtagbo sa imong mga panginahanglanon. Pero kung magsigi kag lantaw sa mga panghitabo, grabe ang kaguliyang, grabe ang init, daghan ang nangamatay, mga matay na pud mi. Siguro wala nga naa kay lungon o kalubngan. Kay mao naman imong gustong mahitabo. Di man na ako gusto, pero mamugay ako nakita. Ang tinuod nga magtotoo, wala nagtuo sa ilang nakita. Ang ilang gituan, ang pulong sa Ginoo. Tanang nagtuo mo pakpak dihas Ginoo. Amen. Marcos 9:23. Marcos 9:23 ug si Jesus mingon kaniya, kung arang mahimo ang tanang butang mahimo gayud sa mga nagtuo. If you can, everything is possible with God. Kung imong makaya, ingon si Jesus, walay imposible sa mga magtutuo. So ang gusto ra gyud sa Ginoo usbon, mutuo ka o di, mutuo ka o di. Ngano magduha-duha man ka, naanad bagunta ana. Usbon nato ang anaro nato ang pagtuo sa pulong sa Ginoo. Bisag ang imong kasing-kasing wala pa gyud naluto, anara na ang imong utok mutuo sa pulong sa Ginoo kay mas makagagahom na kaysa duda. Kabaw ba ka ang imong panit, mahikap pa nimong panit no? Ang pulong sa Ginoo mas labaw pa ana. Kung mabati nimo ang panit, ang Dios nakakita pud nimo ug mas tinuod pa sa mabati nimo nga panit. Dili lisod sa Ginoo ang pagtagbo sa imong tinguha. Walay imposible, tanan posible ingon ang Biblia sa mga mutuo. Sumubalik yun ka sa imong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Nganong lisod ta mutuo sa Dios kay gamay raman tag pulong nga gitanom sa atong kasing-kasing. Wa tay mahugot. Sa panahon nga naay Panginoon naamog pulong sa Ginoo nga gamito ng balang espiritu para naatay hugot sa panahon nga panginahanglanon. Naay aksidente na itabo, instead nga magpraning ka diha, Lord, salamat, ikaw nagkontrol sa tanan. Di ka mabalaka. Lord, ang kaguliyang sa kalibutan, ang Israel makigira na sa Iran, ang Iran makigira na sa Israel, ug ang tibuok Ehiptohanon makig-away na sa Israel. So may labot ni mo, ana? Laba ka dito para mo decide para nila? Wala, mag-ampo na lang ka nga, Lord, ikaw ang nagawid sa tanan. Di ta mo apil-apil sa kaguliyang nga guliyang na tanan. Musulti ta sa pulong sa Ginoo ug iyang pulong lang. Pero di man sa kakasulti kung wa kay nahibawaan sa pulong sa Ginoo. Mo na importante ang pagbasa sa iyang pung matag adlaw. Na kay daily devotion, ang daily devotion but pasabot nagbasa ka sa Ginoo sa iyang pung ug nakig-istorya ka sa Ginoo. Naa kay kada adlaw nga relasyon sa Dios, mauna ang makapalig-on sa imong pagsalig sa iyang kamaayo. So nganong dili ta kadawat sa mga pagtagbo sa atong tinguha tungod kay kulang tas pagtuo sa Ginoo. Lord, unsaon man ako pagpaligon sa akong pagtuo? Basa sa pulong sa Dios. Basa, ingon sa Romans 10:17, and faith comes from hearing and hearing the word of God. Ang pagtuo nagtubo paagi sa pagpaminaw, pagdungog, pagpaminaw, pagdungog, pagbasa, pagpaminaw, pagdungog sa pulong sa Dios. Kung wala kay pagpaminaw, pagdungog sa pulong sa Ginoo, walay pagtuong mutumaw sa imong kinabuhi. Ang kalahian sa Kristohanon o kalibutanon igsoon na atay Dios nga gisaligan. Na atay Ginoo nga atong gikadangpan. Ang ubang tao wala. Maunta ang atong dako nga advantage. Mauunta ang atong labaw pa sa laing katawhan tungod kay naatay Dios nga masangpit ug ang Dios natong masampit dili ta pakyason. And everyone said, Numbers 11:21-23 to 23. Ug mingon si Moses ang katawuhan nga taliwala kanila, anaa kanako unom ka gatos kalibo nga naglakaw ug ingon nag-ingon ug ikaw nag-ingon paghahatagan ko sila og unod aron makakaon sila sulod sa usa ka bulan. Pagaihawan ba sila og mga panon sa mga karnero ug mga baka aron pagbusog kanila? Kung pagatigumon ba alang kanila tanang mga isda sa dagat aron sa pagbusog kanila? Ug ang Ginoo miingon kang Moises, putol ba ang kamot sa Ginoo? Karong tan-awon mo kung mahitabo ba kanimo
ang akong gipamulong. Verse 23, Numbers 11, the Lord answered Moses, is the Lord's arm too short? Ang kamot ba sa Ginoo pungkol? Mga Sugbuhanon, gamit man tag shortcut, di ba? Ang sala, sa. Ang dala, da. Okay? Ang wala, wa. Labangon, bangon. Kamot, pungkol. Sige mang pong. Hasta walo, wow. So, naatay mga abbreviation nga kung di takabantay, atong gi-adapt sa atong pangunahuna. Igsuon, dili pungkol ang kamot sa Ginoo. Dili short ang iyang abilidad sa pagtagbo sa atua. Dili tinuod ang imong ginahuna, kaya sa Ginoo, mutuo lang gyud ka. Mutuo lang yung kaigsoon, mutuo lang yung ka. Dili na madag ingon nga, ay, bahala ng ginawa na. Kung sa'y bahala, but pasabot. Wa yung kay labot, naa kay labot igsoon. Kung panalanginan ka, tungod kay misalig ka sa abilidad sa Dios. Hebrews 11:6. Ug kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Without faith, it is impossible to please God. Kay bisan kinsa nga muduol sa Dios, kinahanglang magatuo siya nga ang Dios muhatag og ganti sa mga nangita kaniya. Ang Dios muhatag og sa igsoon? Ang Dios muhatag og sa mga nangita niya. Kung wa ka mangitas Ginoo, wa kay madawat nga ganti. Lord, na ami panginahanglanon, ay, kami lang ni Lord, wa kay labot. Lord, na ako'y pang-tuition fee, ay, di day labot, ani, amo rani. Pero kung grabe na ang utang, Lord, tabangin nami. Okay man na, no, nga mudangob kita sa Ginoo, pero ayaw ibutang ang Ginoo sa awahi. Mo nang mulawom na imong suliran. Sinugdanan pa lang, unahan na siya. Maayong buntag. Lord, 58 na ko, Lord. Nga naman dahil 58 na ka, mutuo man ka sa Ginoo. Si Sarah manggaling, 99 usa ng anak. Ayaw po taon, Lord. But pasabot igsuon, dili lisod sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Pero dili pud basta mahitabo, nga mutunga na lang na, tungod kay naa siya. Ang Dios mutubag sa mga pagtuo, pangaliya, o mga taong muduol kaniya. Nangita niya. But if you don't seek God, the Lord will never push Himself. Dili niya iduot, ipugos ang iyang kaugalingon nato. Kita ang mudot-dot sa Ginoo. Dili lang kita pa'y muarte. Luod ko sa Ginoo, kay nag-ampo ko na ito, ako niya tubag ka. Nya, tanaw ni mo sa iyang anang kinaiya, mapanalanginan ka? Ini mong tapad. Pero ikaw baya ni? Luod-luod, ang luuran pag ang Ginoo, pag ang iyang basulon. Hindi nang tuos Ginoo, kaya nag-ampo ko, ako dungga. Wa ta kasabot sa katibuokang istorya, nya mo decide na ta, nga murag labaw patas Ginoo, igsuon, dili ta labaw sa Ginoo. Kabalo ang Dios sa katibuokan, ang ato ang pagsalig kaniya. Amen? Dili ka muduol sa Ginoo nga mas kaybaw pa ka sa Dios. Oy Lord, kung tinuod ka buhatan ni. Musa mi ito bag sa Ginoo nimo? Maubadong? Pag sure oy. Huna-huna na to ba nga mas maayo pa ta sa Ginoo. Mao nang nagkaingon-ingon ang atong kahimtang. Salig ta sa iyang pung, dili sa tao, dili sa bisan kinsa diya. Ang iyang pulong dili mo balik kaniya nga way kapuslanan. Let me read James 1:6-8. James 1:6-8. Hinuon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo. Sa walay pagduha-duha, kay siya nga nagduha-duha sama sa balod sa dagat, nga ginahandos o gikuso-kuso sa hangin, ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurhag paghuna-huna, nga mabalhinon sa tanan niyang mga pamaagi.
A man should not think that he will receive anything from the Lord, for he is double-minded man, unstable in all he does. So ang Dios igsuon gusto gyung iklaro nga mutuo ka sa iyaha dili sa tao. Kung naa kay kaguliyang mutuo ka sa iyaha dili sa tao. Kung naay kagubot sa iyong pangutok, mutuo ka sa iyaha dili sa tao. Libog na kayo sa akong waton, basaha ang pong hatagi ang kahigayo o kahigayonan ng Ginoo nga musulti sa imong kasing-kasing. Dili nato ibutang ang Ginoo sa awahi, awa na gilain Lord, ikaw na lamang gyud. Karon pa nga putol na kagkamot. Sa ula pa unta putla, ni duol na unta ka. Dugangan pa kagkamot. Maayong buntag. Ecclesiastes 2:26. Ecclesiastes 2:26, kadtong gikahimutan sa Dios hatagan niya og kaalam, kahibalo ug kalipay. Apan ang alaot nga makasasa patrabahoon niya ug magtigom sila aron sa ilang hinaguan, ihatag ngadto sa iyang gikahimutan. Wala usab kini kapuslana kung samara nagdakop ikaw sa hangin. Ingon ang Ginoo kung makapahimuot kita niya hatagan kaniya og kaalam, kahibalo ug kalipay. Pero kung sa imong gi-adapt nga attitude, wa ka nakapahimot sa Ginoo. Di ka mahatagan og kalipay, di ka mahatagan og kaalam, og di ka mahatagan og unsa patong gisulti, kahibalo. God will give wisdom, knowledge, and understanding or happiness. But if you don't please the Lord, so imong una-unaon sa imong kahimtang, nakapahimuot bakas Ginoo ani. Kay kung nakapahimuot kas Ginoo, hatagan kag unsa? Kaalam, sunod, kahibalo, o kalipay. Kung sige lang kang magulanon, nagstorya mi sa tagiya tong yuta dito sa Danau ba? Naghuwat man mi, kaya namin gihuwat ka papeles kang Brother Marvin, so naghuwat man mi dito, nagsige kong ingana. Ngun siya, huy pastor, why pus ng manampiling? Inko, kinsay ingon ma'am? Ang pungsoy. Kung istoryahon si Pungsoy be, asa na niya kinuha? Kay kapoy baya naghahangad ka sige, alam po namutukod ka pa nagsa. Dana kong komedya. Ni kalisig ngon, aw bitaw, di biya na tinuod ng Pungsoy. Kaning tao, no? Maminaw ka, tanaw nimo sakto sila. Kung imo nang ipakita kamaturan, mukambyo raman di ay. Una, primera, ayaw ana, malas na. Pag naman kaysa sulti, Pungsoy, segunda. Kay ang Pungsoy, tercera. Yung mga, kung sorry si Pungsoy, asa gikuha, tinuod, di man na, reverse da yun. So ayaw lagpasagad og tuo nila. Tuo-tuo ra na. Kanang tuo-tuo, wala-wala. Walay pulos. So atong paminawon ang pulong sa Ginoo kay mao ang naay mabuhat para nato. Og tanang mubutang sa pagsalig sa Dios sa iyang puong musulti og kay kung makapahimuot kas Ginoo igsuon giklaro sa Biblia, hatagan kaniya og kaalam, kahibalo ug kalipay. Na kay kwarta wa kay kalipay, wa kay kwarta wa kay kalipay. Magpahimuot na lang kus Ginoo. Amen. Ubang tao daghang kwarta di kato, muinom pa sila tambal para lang kato. Ang tao way sapi, grabing hinanok sa tuog. Pukawon di na gani ka mata. So atong ibalanse ang atong panabot. Pulong sa Dios ang atong hatagan ug kabug-aton nga tumanon sa atong kasing-kasing. Lord, mangutang ko mutuo, mangutang ko mutuo, mutuo. Lord, kumutuo ko may kanon. Kami magtiayon, there was a time no kay ni saad gid mi sa among kugalingon di mi mangutang. There was a time wa gid mi paniudto, nahurot gyud ang budget tungod kay ang among visitation amo gyud na nga gasto. Wa nay labot sa simbahan. Ang among madawat nga allowance apil na natanan visitation kung asa ka ako ang akong area from Quezon City to Bulacan. Mo na akong area, mahurot akong budget. Wa na gid mi budget ato kumapo asa lagot ta okay ra na po asa ta karong lan sa Domingo. Excited mi mag-fasting. Sama na pag-abot sa Domingo na ay may nihatag og pansit nga di man nakantigo muluto. Pastor, nagluto po ako ng pansit para sa inyo. Iko nga na salamat, Lord. Yung una-una,
Kantigo kasabot ra gyud ang Ginoo. Musalig ka o mangutang ka, mas lami ang musalig. Naakay pansit. Long life. Libre pa, why gasto? And daghang kahigayunan inga. There was a time, gutom kay ko, as in gutom kay alas 4 sa hapon, unya visitation. Kalit na lang sa last na akong visitation, nagluto siya og kanang kaugalingong tinapay. Nag-bake siya. Yung siya, pastor, kasi sabi niyo, dadalaw kayo, nag-bake po ako. Kuy, naku, hindi wag na ho kayo mag-abala. Ako'y nagpunta rito para ko ipanalangin. Nagbutang. Say, pastor, andyan po ang bread, ito ang soft drinks. Share mo na ako sandali. Pag share niya, pagbalik niya, tunga na lang na bili. Idali-dali na ko, basag ingnon niya, paspas kumukaon. Mutuo ta o dili, tuo na lang igsuon, timan ina. Ato bang tuhuan ang ingon sila no nga, are you going to put your faith on the line or you are going to use your worldly understanding? Okay man na nga worldly understanding, basta di lang musupak sa imong pagtuo. Pero kung gianad nimong pag-utang, wala na'y pagtuo, lisod na kang mutuo. So that karon pa lang igsuon ato ng usbon ang atong unahuna. Mutuo ta sa pulong sa Ginoo kay mas tinuod ni kaysa atong kahimtang. Ang imong kahimtang mausab ra man na. Ang pulong sa Ginoo di. Makasalig ta sa Dios. Amen? Nagdam ka, Lord. Lami man ng isda, pero lami po usahay na ay baboy ba? Natay usa kay suon, lami gyud ning sugbang isda, pastor, kita para og baboy, pero mas lami ang baboy. Kay bao man ang Ginoo ana igsuon, pero tuhuan nato, dili nato iutang. Ingna imong tapad. Salig lang. And everyone, baboy lang. Maka-high blood na. Duha lang atong tun-an karon ang imong dili pagtuo atong gusto nga lig-unon ang imong kasinatian sa Dios. Ikaduha, nganong moingon ta sa pagka-utang-utang tungod sa pagkahakog? Tungod sa unsay igsuon? Ang word nga greed sa Hebrew o Greek word na ay labot sa grabe nga tinguha. Dili na sakto nga tinguha, naa nagyoy discontentment nganong agresibo ka nga mukuha sa butang nga wa nimo. Mao na nay pagkahakog o greed or sa laing translation covetousness. Kani nga tinguha nga grabe nga gusto kang makakuha aning butanga, magdala nimo sa sayop nga mga desisyon. Tungod kay ang imong ginahuna nga kung dili nimo ni makuha, magunaw na ang mundo. Dili ka mahimutang. So atong tarungon, atong kaugalingon, nganong grabe man ang imong tinguha ni ana. Na yung mga tao no, kung naa siya gusto niya, di makuha, di ragyod. Magsigilag. Naunsa ka? Sale manggol niya, sayang kayo ba? Wako'y kwarta. Balik-balik ka na igsoon, dili ka mamatay kung di ka mo palit. Duha na lang. Upat. Igsuon budget. Ako no mo biyahe ko, kung akong personal, inipuna na. Tinabangan sa credit card. Kung ma-short. Pero kadaghanan sa akong lakaw, kung magwas ko sa nasod, ministry. Na yung mga kaibigan, katong biyahe na mo sa Canada ni Pastora, gilibre to sa usa ka nag-invite sa amo. Say ni pliti sa tanan. Gikan sa Cebu, gikan sa Japan, padung sa Vancouver sa Toronto, and then Alberta, ug sa nagkalaing-laing mga simbahan siya ang ni sagot sa among gasto. Ang ubang wa kahibalo, grabing lifestyle ni Pastor O, biyahe man lang. Lamiag yun. Pero kay ba ka igsuno, kung kuyog mo, malingaw po baya mo. Di lang mo malingaw ka, may kuyog. Mayong buntag. Now, why do I say that? Inani man good ning greed, no? Ang greed, gusto ka sa butang nga wa nimo. Sa punto nga mudaot na kaglaing tao para lang matagbaw ang imong gusto. Kung gusto sa Dios nga dadon ka na ay plano, pero ikaw
kinahanglang mutuo sa abilidad sa Ginoo. First time na akong ningadto mi sa Amerika, ang tibuok pamilya, 2010, kag may pang mga bata. 7 ka bulan na akong gibayran ang akong credit card. Pero malipayin kong nagbayad kay ako namang gi-estimate ang akong bayro nun. Okay ra, basta kaya og kabubuton sa Ginoo. Pero kung walay plano ang Dios, walay gihanay ang Dios para nimo magkautang untag kay igsuon unya dili pud mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. So you've got to listen to the Lord. Is it greed? Is it of the flesh? Tawhanon ba ni or iyahan ni sa Ginoo? Ang akong nabantayan kay akong estado karon naa naman ko sa retireable age. Naon ako na sa panahon sa gitog natong pag-harvest. 38 years na kong nangalagad sa Ginoo igsuon. Dili na ni namo panahon nga nag-ugmad nga murabig nagtanom pa lang. Panahon na ni sa pag-ani. Amen. Alain na paripaso, sira day mo ani, kami di ay. O, 38 na patod mo katuig ng ugmad. Now, why do I say that? Because sometimes you don't think right. Ako mga kuyog igsuon, naaman ko sa PCEC, na ako sa Board of Trustees, na ako sa Deputy Directorship, na ako sa iHealth, na daghang kong mga organisasyon karon, ang kuyog nako mga retireable na tanan o retired na. Mooy mo dasig igsuon sa imong panahon kinahanglan imo na ning naabot ang pagsabot sa katibuukan sa pagpangalagad sa Dios. Kamagunaw na ka, wa pa din ni sabot ng katibuukan, ay daghan pang ipakita ang Ginoo nimo. And if you are just with the people that you know, they're just there, maura nilang gibuhat, you would never see perspective nga wa gyud nimo masabtan tungod kay wala pud sila ni agi ni ana. When God gives you that environment and God begin to speak to you, you better listen. Maminaw kita mo nang sayop ang maminaw lang sa kalibutan, walay pulong sa Ginoo nga naggiya kanimo. Nganong gihatagan man tag lain-laing responsibilidad sa pagpangalagad. Siguro tungod kay niabot na pudta sa panahon nga nakasabuta sa dagang mga butang. Di man ta saligan sa Ginoo og mga dagkong mga butang kung sa gamay manggaling, di ta masaligan. Amen? Ako tingwa na ako igsuon, nagsulti ba ako ano ninyo, gusto ko ang matag pamilya na ay panahon sa pagsuroy. Bakasyon, tibuok banay, musuri mo, kung dili sa Pilipinas, sa laing nasod, tibuok banay, kay ngano, makapalig-on sa inyong panaghiusa. Di kayo, lisod manggaling ang bugas, pastor, manuroy pa ka ha? Pagtuo man na nimo, di yung kakasuroy. Di yun nimo madala imong pamilya. Imo ginantingwaon kay diha ang paglihok sa Ginoo sa inyong banay. Kay ka ang pamilya sa pastor, lisod kaayong tapukon. Kay ang una-una sa pastor, wala sa ilang banay, naa sa simbahan. Magsilos na gud tanang kadaghanan no sa preacher's kid o PK, kung tawagon nila. Sa Bisaya, PK, pirtingki ata. Wala na nagsalig sa Ginoo. Kay suko sila sa Dios kay ilang amahan ginikanan, wa na nagbantay kanila, at sige lang sibahan. Kung mag-ilog ang miyembro o ang anak, unahon ang miyembro. Na usa ka pastor, ang ilang pagkaon kanon tanan ay niabot nga miyembro way makaon. Ang ilang tibok pagkaon gihatag dito sa miyembro. Nalipay miyembro, naghilak ang mga anak. Ingon ng anak, tay, may pay sundao sa gobyerno kay naay kantin. Kita kanon na lamang imo pang gihatag. Ingon ang papa, sige lang na kay katong mga miyembro dito kakaon, di na to manimba. Kamo, wa mo choice. Ingon itong mga bata, di ko magpastor, bahala na, magsundaw na lang ko. No, daghan laing mga panghitabo sa alagad sa Ginoo nga naghatag silang kinabuhi. Pero ang akong but pa sa butigsoon, kaning greed or covetousness pagkahakog, maoy muhatag ka nato ug sayop nga pangunahuna tungod kay naatay gusto nga wa nato nakuha, mudaw tanang taglaing tao para makuha ang atong tinguha. Nya ipaagi sa mga saktong pangunahuna. Kung sa Ginoo na igsuon, ang Ginoo'y mupahimutang. Ang Ginoo ra po'y maningil kung naay pag-abusar. Ug tanang misalig sa Dios musulti og. Naay gisulti sa Biblia nga kung sa in English pa, rejoice for those who rejoice. Magmalipayon sa mga
nagmalipayon. Ingon to sa salamat sa Ginoo na ako'y Nike nga bag, hinatag puti nga Nike. Ingon to nakakita, pinangayo man na niya, iya man ang ipugos. Iya man ang gitagag guilt trip, marong mahatag iya ang Nike. Ano musulmi mga anak tungod kay wa sa imo gihatag? Anak man na, di ba? Ganun gihatagan kag gwapong karsunis. Ay, kung mo na pastor, lahi mo na sagot, manang hatagan na lang kay magpakaluluyon ang iyang dagway. Pero ikaw ang hatagan. Praise the Lord. Anak rana, atong usbon ang pagkahakog, ang grabing tinguha sa wa nimo. So imong kontrolon, imong gusto ka nga malipay ang Ginoo nimo, ayaw pagdaot og laing tao sa ilang kalipay. Amen? May nga Lord, salamat gipanalanginan mo siya Nike nga bag nga puti. Ako na isunod, Lord. Ana unta. Nadiri usa kay igsoon nato, grabe mo hatag og sapatos. Sige naghatag sapatos, sige sapatos. Ang usa intaon, kanu sa ka ako mahatagan? Pakita nimo yung sapatos nga tiil na ng gawas dito kay pakita gid mo nga hasan. Mas maay nang sakto ang pangunahuna kaysa mandaot kag tao tungod kay wa ka. Mao nay mudala sa ato sa pagpakasala diha sa atubangan sa Dios. Let us not allow greed to destroy our future. And everyone said? Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagka mahigugmaon og salapi ug himuang nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon kay siya gayud mao ang nag-ingon dili ko gayud ikaw pagapahikapsan ni pagabiyaan. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Dili ta pasagdan, dili ta biyaan sa atong Ginoo. Amen? Naagaling kayo madawat nga panalangin niya, imong tapad mo ra, sigig sulti sa naol. Ikaw na lang mo hatag sa iya. O kani sa ako man naghatag, kay murag ako man nabati, mas kinahanglan nimo. Wa na. Ako man gihatag, ano sa iya man na. Basig ni bati po ka ba, nga muhatag po. Walay dato nga wa nang inahanglan, walay kabus nga dili kahatag. Akong balikon, walay dato nga wa nang inahanglan, walay kabus nga dili kahatag. Nganong nalipay man ang Ginoo katong nagkuha siya gihatag nga offering ng mga tao. Kaya mga dato naghatag sa ilang sobra. Pero ang kabus naghatag sa iyang pinakaawahi nga anaan niya. O ingon ng Ginoo, mas dako siya gihatag sa gingharian sa Ginoo. So igsuon ang atong pangunaw na angay natong sabton. Dili ta madala sa magselos bitaw ka kay naa siya ikawa. Nganong siya naa ikawa, unya hantod sa imong utok, mausab na niya mudaot na kaglaing tao. Timan ini, ang imong gitanom, imo rapong anihon. So ayaw na lamang ninyo gara-garaa ang inyong una-una. Now, lastly, kaning gitawag natong pagkahakog na ay labot sa gitawag natong idolatry. Na ilabot sa unsa igsoon? Colossians 3 verse 5. Busa pa sa ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod kaninyo. Pakigilawas, kahugaw, pangibog, ug unudnon, daotang tinguha, ug kadalo nga maoy pagsimbag mga Diyos-Diyos. Ang kadalo, maukuno sama sa pagsimba sa Diyos-Diyos. Why would God equate greed as idolatrous act? Because you are no longer able to listen to God. What is more important is the one you have. Bahala na way Ginoo basta naanako ni. Basta ako ani. Bahala na kung sa ilang una basta ako ni. And that is putting God away from the total picture. Kaya nga naman wala na kay Pangunaw na sa sakto ug sayop. Ang imo lang ako ni. Gitawag na nga mining industry. You, me, mine, I am the owner of this. Sige lang imuha. And that exactly will defeat the desire to worship the Lord.
Because the greed that grows in your heart will destroy the things of God. Kisay sa inyo ganahan mo travel all over the world. Ampo mo. Muampo mo sa mga tao nga gustong mo biyahe. Mutanong mo sa ilang mga pagbiyahe. Ganahan mo sakyanan. Mutanong mo sa ngadto nga mupalit ng sakyanan. Nagsugod mo na magtiayon. Nayo sa katawang sakyanan niya, ko nga, brad, wa man ko'y pang sakyanan, pero na ako'y pangligid. Naghatag may pangligid. Kaya iyaman ko nung i-assemble. Ligid ang among gihatag. Pangligid. So, dili ka masina. Imong tamnan sa ngalan ni Jesus. Imong dasigon. Mo travel man ka mo, sige, mag-ampo ko sa inyong paglakaw. Nay usa ka tawo, and I will close with this thought. Nay usa ka tawo, ganahang mo kuyog og Israel. Iyang gi-promote. Kuyog mo sa Israel kay ang Dios ni saad sa mo panalangin sa Israel, panalanginan sila. Naay ni sulti, pastor, ganahan jud ko mo kuyog. Iampos Ginoo tagbuon lagi ka. Ni decide, pastora, mukuyog na gyud ko. Salamat sa Dios. Sa mga usa na lang kabulan sa among paglakaw, nangutan na tong ni decide nga mukuyog. Pastora, nganong ikaw wa pa lagi ko nakabantay nga nag-reserve na ka. Kuwang pakus budget kay mao pa ni akong kwarta. Unsay gibuhat niya? Sige pastora, ako na'y mudugang sa kuwang. Uban sana all. Nganong nakaani man siya, kay nagtanong man siya pagdasig. Pagtanong mo pagdasig, ayaw kagulanan ang imong itanong. Lami paminawo no, tulong mo ka pamilya, nagkuyog mo atog Amerika. Nganong tuluman? Kay mingaw magud kung kami kamera. Naanay ni sao sa inyong puy-anan, naanay mo drive para ninyo. Ana ba? Dili nang, gara-gara ra mo. Pero kung ikuyog ka, ay, nindot kayo na. Sayop ba? Sayop. Atong usbon sa ngalan ni Jesus. Kung nagtingwa mong makasuroy sa kalibutan, di man nasala, basta sakto lang ang inyong kahimtang, sakto inyong pananawon na iplano ang Ginoo. Nga naman, hilabihan kung imong plano, magtukod og simbahan. Amen? Tulo na lang yun. Suri naman ang ako. Nganong labot simbahan? Naadiha ang panalangin igsoon. Sundon ang planos Ginoo. Amen. Dream na mo, damgo, Lord, makaabot ko aning lugar sa ngalan ni Jesus. Nganong di good? Ay, pila ra bud atong abot, di manggalin ta maka minimum wage. Kisap ni mo bayad nimo ang ikaw ba o ang Ginoo? So ayaw nimo pagduha-duha, salig ra gyud Lord, maabot gyud ko ani, makaabot gyud ko ani. Siyempre, isa ka po ng pagtuo sa Ginoo nimo, hinay-hinay. Karon nga tuo sa kag carbon. Sunod tabuan. Sunod Bohol. Diba? Sunod Iloilo. Hantod sa Tawi-Tawi na. Yay! Lawag. Hantod sa gawas nagnasod. Buot pa sa putig suno, ayaw buhata ang unahuna nga imong ilimit ang Ginoo tungod kay maoray imong maabot. Tuhui ang pulong sa Ginoo. Pero dili na but pasabot magutang-utang ka. But lamang pasabot gipatubo nimo ang imong pagtuo sa Ginoo nga ang Dios ni panalangin na sa imong kahimtang. Ingna imong tapat muampo ko nga makabiyahi ka sa laing nasud. Sato. Suga, oy, ampo ko lang laing nasud. Sato. Sumli atong pagtuo, oy, marag lisod yun. Maayong buntag. Amen? Tibuok ni mong banay, imong kuyog. Karong October 29, Israel. October 29, Israel. Amen? Pastor, gira sa Israel. Kabalo ba mo ang gira nagsugod panahon pa ni Abraham? Panahon pa ni Moses? Hangtod karon nagpabilin ra na. Imong problema, ang gira sa Israel, giatake sa Iran. Ano sa may nahitabo? Igsoon, ayaw na lamang
babagi ang Ginoo sa gusto niyang ipadako sa imong pangunahuna nga pagtuo. Tuhoy ang pulos ko, ginagmay hantud sa mudako sa ngalan ni Jesus. Ug tanan musulti og atong pakpakan ng Ginoo mga igsoon. So dili ni tawhanon nga tinguha, dili ni lawasnon nga kaikog o hakog apan pagtuo nga nagtubo sa pulong sa Ginoo. Naghatag ko niyog pananawon kay kung wala pud may pananawon, mamoy paningkamutan. Sa tanang kumpanya, magsugod sila sa vision, mission. Unsa man gyud nganong naata. Unsa may plano sa Ginoo nato nganong naata. Of course, para ta mangalag, magtanong mo mga kasimbahanan ug magpagamit sa Ginoo. Kung asa ka, unsa man day kalit na lang Ginoo ingon nga, aljan, dadon ka nako sa Ukraine. Uban nagsilos, siya man day, ako day dili. O sige, dadon ka sa Rusya. Mag-abot mo dito sa langit. So let's begin to put our faith in the Lord. Amen? Sa Ginoo, dili sa tao. Dili sa kwarta, sa Ginoo. Ug tanang mutuon na sa Ginoo musulti og. One more time, let's give God a wonderful hand of praise. Father, we give you praise, we give you thanks for what you're able to do. Father, I pray right now for those who are struggling, naglisod sila karuntak na ay mga kalibog sa ilang pangunahuna, na ay kaikog sa ilang mga pagbati, apan kay bawo ka ginuugas, ganahan na silang makalingkawas. Lord, ang akong pag-ampo nga imo, hatagi sila kahigayunan nga muusab sa ilang pangunahuna. Dili na dadon ang ilang kaugalingong tawhanon nga pananawon apan ilan ang hunaon ang imong pulong, ang imong kabubuton sa ilang kinabuhi. Dili ang kahimtang, dili ang panghitabo, apan ang imong pulong alang sa imong katawhan. Giyahi sila Ginoong Dios kay ikaw man ang buhi nga Ginoo nga among gialagaran. Sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Mutuon na bata sa Ginoo karon igsoon?